Adambo.net. Yeah, Donya Bana. Rastafari for cooking Silasaya for go. Farafin et de Horonya. Halisa ebe to Babu Kalana. Désolé, Hanga Masageu. Holude to Babu Kamfon Mesela. Les pièges que vous avez déposés en Afrique, nous allons les détruire. Quand le moment sera arrivé, déjà, vous avez des diables, vous avez tout planifié dans nos guerres, vous avez tout fait pour qu'on galère, vous refusez toujours que nous on vole à l'air, vous êtes des voleurs. Babylone, Manado, Ikasso, on ne va voler, Kikabou Fire. Babylone, Manado, Ikasso, ça, Majouba Volode, Kikasanubo, Parafina de Peka Willy, Hanga Babylon de Kawankaso, Nama Babylon de Kawankaso, Akila Volode, c'est des vampires. Nous nous mettons dans Mayala, Allan Sarake ou Makotola, non? Ani nyangma balma malion bi amena ndase franc-maçonnerie ka domination anga jamana kono anana chogodi shitane kulu le do ina fo temene na ya fo chogo mina bu yere ina fo joli gelawde ibai ube kulu bela jilen konala be barawni ci bondawni chakewni feum beri kono nana asugo ya flare be kelen ama ye ka fɔ o bɛ o de bɛ ka bɔ fo jifu fan fɛ filanan o dilannen don ka kɛ i n'a fɔ farafinna diinɛ mara na ye fɔ n balimaw farafinna diinɛ bon ye b'a ye k'a fɔ kabi ye a bɛ na ni danfara ye a bɛ na ni farali ye ka bɔ diinɛ tɔ minnu cira anw ma. Ogumu kɔnɔna la an bɛ se k'a ye k'a fɔ u bɛ fan bɛɛ la fan bɛɛ u bɛ Faransi u bɛ Angleterre u bɛ Israël u bɛ Irlande Écosse n'a kun bɔra yen san 1598 kɔnɔna na a bɔra Écossais fɛ yen anw fɛ yan i b'a ye k'a fɔ révolution kɛlen kɔfɛ mɔgɔw wulilen walasa ka taa ni Musa ye mars 91 o kɔnɔna na de fɛn sera ka place sɔrɔ ka d'a kan mɔgɔw kɛlen ka Musa lawuli ekɔlidenw wulilen ka Musa lawuli san 1991 démocratie nalen an fɛ n'an b'a wele ko bɛɛjɛ fanga an b'a ye k'a fɔ a nana Alpha Umaru Konare fɛ n'o kun y'an ka président fɔlɔ-fɔlɔ ye mun sugandira jamana kɔnɔdenw fɛ a ko nin bɛ ka waleya cogo di an b'a ye k'a fɔ n'an ye jateminɛ kɛ a ka parti sigicogo jaa min b'a ka parti kan u bɛ couleur minnu ta an bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ fo ka i n'a fɔ o ye jumɛn ye diden min b'a ka fɛn kan diden in bɛ tali kɛ Égypte an fɛ yen farafinna dugu dɔ don Égypte ka wagati dɔ kun tɛmɛna Égypte u bɛ minnu wele farafinataw ni fɛnw na ko Ala tiɲɛ yɛrɛ la Alaw tɛ olu ka fɛn dɔ de kun ye diden in ye u ka bɛnkan dɔ de kun ye diden in ye diden in kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ a bɛ fanga ko fɔ ani fana a din komi din olu y'o kɛ kabakomafɛn don bien sûr o din nin de i b'a ye k'a fɔ o de bɛ fɛn o ka fɛnw na i n'a fɔ yelen n'an ye o parti kulu fɔlɔ min ta min dilanna an ka président fɔlɔ fɛ mun sugandira jamana kɔnɔdenw fɛ i b'a ye k'a fɔ tuguni u bɛ tila tuguni ka rougi
kɛ diden nin sanfɛ o bɛ jumɛn yira olu fɛ yen sitanɛ kulu ninnu ka ko de don hali sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya faramason minnu m'u yɛrɛ wele ko jɔlikɛlaw o régime bɛ tasuma yira a bɛ yelen yira mɛ ka taa sitanɛya fan fɛ ani jɛman a laban na an bɛ jɛman in ta ka o kɛ jumɛn ye jɛman fana yelen ale yelen ni yelen dɔn tɛ kelen o bɛ komi i n'a fɔ mɔgɔ kununnenw bon an b'a ye k'a fɔ a ka Alpha Umaru Konare ka livre kɔnɔna na mun parila a livre laban a ko an ma ko gouvernement foyi tɛ sigi ko faramason tɛ mun na o kɛra a tagalen kɔfɛ ka bɔ pouvoir la page 33 a b'o o ɲɛfɔ an ye ko fɛsɛfɛsɛ o bɛ mun de yira an na gɛrɛntɛ ni fɛn fɛn tun bɛ ale ka wagati kɛlɛw ni fagali jugu ni fɛn fɛn tun bɛ ka kɛ privatisation c'est comme ka an ka baara yɔrɔ ni fɛnw ta u feere mɔgɔ wɛrɛw bɛ jamana wɛrɛw ma walasa an bɛ se ka gulɔ la an b'a ye k'a fɔ an ka sitanɛ kulu min bɛ yan n'an b'a wele ko jɔlikɛlaw u yɛrɛ ɲuman ko faramason olu ni faransi ta de bɛ baara la ɲɔgɔn bolo o de y'u dɛmɛ ka sigi yan o de la i b'a ye k'a fɔ an ka ko caman tɛ se ka ɲɛnabɔ o kɔ n'an y'o fana ta k'a lajɛ an bɛ tila tuguni an bɛ faransi ye yɔrɔ jumɛn tuguni bɛnkan minnu kɛra indépendance kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ indépendance kɔfɛ accords de tun bɛ yen bɛnkan minnu tun bɛ yen bɛnkan ninnu tun bɛ taa nafolo sira kɛlɛkɛ cɛ sira ani walima tuguni kana se fo fɛɛrɛ sira k'a ɲɛfɔ tuguni accord min tun bɛ politique économique militaire mais min tun bɛ yen an tɛ min dɔn n'o b'a kɔnɔ o ye sitanɛ ko ninnu ye ale taalen kɔfɛ ATT nana système kelen de don n b'a ye k'a fɔ u bɛ ka ɲɔgɔn remplacer u bɛ ko nin continuer o fana taara Ibrahim Boubacar Keïta nana o nalen système in de don waleya kelen ninnu de don mais o fana la caman na ni farafinna yan i b'a ye k'a fɔ ni u bɛ farafinna dugu caman fana na Cameroun ninnu Sénégal ni jamana caman Côte d'Ivoire Gabon donc i b'a ye k'a fɔ n'u nana n'u sigira olu de bɛ ta ka k'a ɲɛmɔgɔ ye tɔn ɲɛmɔgɔ ye donc i b'a ye o hukumu kɔnɔna na i bɛ ka fana nalen pouvoir la nalen fanga la a ye mun de kɛ a y'a den Boubacar Keïta de bila yen a yɛrɛ tun b'a ɲɛmɔgɔya la walasa an hakili kana se ka ko ninnu faamu komi an b'ale ka wagati la an bɛna ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ faamuyaliw bɛ se ka sɔrɔ mun na i b'a ye k'a fɔ parti ninnu bɛɛ politiki jɛkulutɔn ninnu bɛɛ lajɛlen wolola adama de kɔnɔna na dɔɔnin don an fɛ wa kuma bɛɛ dɔ de bɛ ka fara an ka gɛrɛntɛ n'an ka fɛnw kan a dabɔlen de don a kama a dabɔlen don a kama an ka siriw la a dabɔlen don a kama an kana k'an yɛrɛ a dabɔlen don a kama an kana se ka ko dɔn an ka kunfiya gulonnen don o de la ne m'a fɔ n ko kunfiya tɛ yen kunfiya min dilannen don k'o yira an na i n'a fɔ k'an ye kunfiw ye an tɛ kunfiw ye an kun nana fɛn dɔw de sɔrɔ tiɲɛ dɔw de tun b'an yan danbe tun bɛ yan bɛn bɛ yan keleya tun bɛ yan sabati tun bɛ yan taaɲɛ tun bɛ yan mais u ye nin bɛɛ ta ka nin bɛɛ yɛlɛma an b'a ye k'a fɔ fana i bɛ ka fanga kɔnɔna na an bɛ jumɛn de fɔ k'o kɛrɛnkɛrɛnnenya u bɛ ko ni kɛlɛw kɔkɔrɔ don u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo olu ni minnu fana bɛ baara kɛ olu fana b'a kulu ninnu na se k'a ye k'a fɔ jamana a ka gɛlɛn jamana ka bɔ a yɛrɛ la f'i ka don nin kulu ninnu kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmɔgɔw olu de y'an janfa olu y'an janfa ka taa an di an juguw ma an ka jamana ɲɛmɔgɔw olu de b'u dɛmɛ ka sigi an b'a dɔn politiki ɲɛmɔgɔ u bɛ kow bɛɛ lajɛlen kɛ fanga nɔfɛ hali n'an ka hɛrɛ t'a la ka fɔ n ka kuma lase dɔ la n b'a fɔ ka caya
les systèmes du monde mondialisé cultivent l'ignorance à la place de l'intelligence. Tiens, t'es qu'à foyer. Où est fait un autre système qu'a demandé là? N'importe la série, les niafoliers, keren yara politique sera fait. Am se fana ka déterminer fana ala nga monument ni fauna. Na ye tour de l'Afrique ta. Oui, Afrique représentée. Quoi que qu'on kojugo. O Afrique représentation na, banga fem bela jile ya kono. Culture. Fem ben ko yanga fem bargamo e ibu ou dessin ou jayala. Mais muna sayin ba sanfɛ. Sayin fana ye complot de tracé. Complot, c'est comme ben cabal. On sait qu'il y a fo ina fo e ben sinsina no o gloma be en fait yande o ye messager de ka envoyer pour de l'Africain a beaucoup au messager de renfermer. Avec la cabogne, à dos va jeter monument quand pourquoi au bénin que monument venketa. Avec Boujiba arrêta. Boujiba ye doué. Parce que n'antara Boujiba sans fait, wa wele fana ko obélisque. Obélisque yi amaye fambe fait. Avec jamana bella jelena, an to kan yere ni. Pourquoi aller ubu udogo anga ladaw na nga fond de kofe anga kodo na nga fond de kofe kanani ni fenu ni ama ega fo o Boujiba kono na iwa ega fo udogo le no fana en culture kofe o de la unana ni fenwere akono o ba yira ku be fan befe ku ka domination ku ka bara de ka ke aketugo nyumana oni monument wero be jamana ni konna la abu takula abaye ka fo ube fen wero de yira koro wero bula an yɛrɛ se ka fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ala mouvement monument pardon o ɲɔgɔnna fila de bɛ ka ye donc nin kun ye laseli ni ɲɛfɔliw ye an ye minnu sɔrɔ ani an ye minnu sɔrɔ an ka jateminɛlikɛlaw la hali san an k'an kulomada an ka ɲini an ka faamuyali kɛ jamana in tɛ kɛ foyi ye n'a ma k'a ye